वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये तक की फ़ी लीटर कमी रिकॉर्ड की गई। 26 माह बाद पेट्रोल की कीमत 90 रुपये लीटर से निचली सतह पर आ चुकी है। वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और लाइट डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल 27 रुपये 15 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर कमी रिकॉर्ड की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपये 58 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 47 रुपये 51 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 80 रुपये 10 पैसे मुकर्रर हो चुकी है। मुल्क भर में एक ही दिन में कोरोना के 990 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 16,817 तक जा पहुंची है। पंजाब में 6,340, सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, बलूचिस्तान में 1,049 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मजीद इजाफा हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादो शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन में 990 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर तादाद 146 बताई जाती है। आपको बताएं कि कोयटा समेत सूबे भर में आज 39वें रोज़ भी सरकारी तौर पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जारी है। कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुसलसल बढ़ते हुए केसेस के बायस सूबाई हुकूमत ने इसकी रोकथाम के हवाले से इक़दामात में तेज़ी कर दी है। तालीमी मराकज़ बंद हैं, जबकि मेडिकल स्टोर्स, होटल्स, अश्या खुरनोश, कसाब, सब्ज़ी और दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन में नरमी करते हुए चंद मखसूस दुकानें खोलने की इजाज़त दी थी। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 2,34,105 जिंदगियां निगल चुका है। रूसी वज़ीर आज़म का टेस्ट बी पॉजिटिव आया है। पूरी दुनिया से वायरस से मुतासरा 30 लाख अफराद में से 10 लाख अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। बरतानिया में मज़ीद 674 हलाकतों के बाद मुकम्मल तौर पर तादाद 26,771 हो चुकी है, जबकि ब्राज़ील में मज़ीद 390 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बायस कुल तादाद 5,901 हो चुकी है। फ्रांस में मज़ीद 289 जान की बाजी हार चुके हैं, तादाद 24,376 हो चुकी है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल हल करने के लिए जद्दा कौंसलेट में 24 घंटे की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमारी टीमें भरपूर कोशिश कर रही हैं कि कम्यूनिटी की खिदमत के लिए ऐसे तारकीन वतन जिनकी रोकथाम के हवाले से विज़िट वीज़ा की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उन्हें वतन वापस लाया जाए। कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने पाक मीडिया जर्नलिस्टिक फोरम से बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त सऊदी अरब में लॉकडाउन और कर्फ्यू होने की वजह से हमारी कम्यूनिटी को मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन हम इन मसाइल को हल करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। आगे बढ़े। आपको बताएं कि 1 मई को यौम मजदूर के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना है कि ये दिन हमें उन मेहनत कशों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए जानें कुर्बान की हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी मेहनत की और ग़ज़वा खंदक समेत अहम मौक़ों पर अपने हाथों से काम करके मेहनत की अज़मत को उजागर किया। इसीलिए मेहनत के लिए एहतराम और मज़दूरों के हुकूक को तस्लीम करना तरक्की के अमल के लिए बहुत अहम समझा जाता है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस मुल्क में लोगों की सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा होने के साथ साथ सनतों और कारोबारों को बंद होने के हवाले से मज़दूरों और मेहनत कशों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बुलेटिन में खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लॉकडाउन के बायस मेहनत कशों और दिहाड़ीदार तबके को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह आगाह कर दिया है। इस मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि इस साल हम मज़दूरों का आलमी दिन अपने इस अज़्म के अयादे के साथ मना रहे हैं कि मेहनत कशों की अज़मत और बुनियादी हकूक़ के लिए उनकी तारीख़ी जिदोजहद पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं।
یہ دن نہ صرف محنت کشوں کی جدوجہد کی یاد کا دن ہے بلکہ قومی ترقی اور خوشحالی میں ان کے قدر احسان کا اعتراف بھی ان کے اس عظمت کو خوب سراہا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے محنت کشوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمیں جبر کے خلاف شہداء کی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے محنت کشوں کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پہ اپنے ایک پیغام میں کہا کہ آج کرونا وبا کے پیش نظر محنت کشوں کا عالمی دن سادگی اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے منایا جا رہا ہے۔ وطن عزیز ہم سے گھروں میں رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ آپس میں تعارف کر سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو تم میں متقی زیادہ ہے۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی، یقیناً سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان میں غریب مزدور کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پہ اپنے ایک پیغام میں وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ یکم مئی محنت کشوں کی عظمت کو سلام کرنے کا دن ہے۔ اسلام محنت کش کو اللہ کے دوست کا رتبہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے واقع شکاگو سے پہلے مزدوروں کے حقوق کو تسلیم کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاک فوج کے امن مشن دستے کی کانگو میں امدادی سرگرمیوں کو زبردست انداز میں سراہا گیا۔ ترجمان اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اقوام متحدہ امن مشنز میں کلیدی کردار رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کانگو سیلاب سے سینکڑوں جانیں بچانے پر اقوام متحدہ نے پاک فوج کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستانی امن مشن کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کاوشوں، انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کو بلا معاوضہ اعتراف کرتے ہوئے کانگو میں سیلاب کے دوران پاکستانی امن مشن کو خدمات کو خوب خراج تحسین پیش کیا۔ کشمیر سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اپریل کے دوران بھارتی فوج نے 2 بچوں اور خاتون سمیت 33 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اپریل کے مہینے میں بھی بھارتی مظالم جاری رہے۔ گزشتہ سال اگست سے لاک ڈاؤن میں محصور کشمیریوں کو پہلے بھی اشیاء خورنوش کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ اس کے باوجود قابض فوج نے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے 2 بچوں اور خاتون سمیت 33 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ یہاں وقت ہوا ہے علاقائی خبروں کا۔
खबर शामिल करें। आपको बताएं कि जिस तरह पूरी दुनिया में यकम मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, वहीं पर पाकिस्तान में कोरोना वबा के पेश नज़र लॉकडाउन होने की वजह से आज पहला यौम मजदूर डे है, जबकि मजदूर काम करने की बजाय अपने घरों पे ही मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे जावेद इकबाल हंजरा से। जी जावेद, बताइएगा कि जो मजदूर जिनका अपनी दिहाड़ी के हवाले से उनका गुजारा होता था, अब उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इस दिन की मुनासबत से कोई खातिर खा इक़दाम किए गए हैं? जी, जिस तरह के पूरी दुनिया में आज यकम मई है, मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से ये पहला आलमी दिन है मज़दूरों का। जो मज़दूर आज छुट्टी पे हैं, जितने भी पीछे यकम मई के दिन आते थे मज़दूर अपनी मज़दूरी पे आते थे, जबकि इनको छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहला बदकिस्मती से ऐसा दिन आया है मुल्क की तारीख़ में कि मज़दूर जो हमारे हैं वो तकरीबन सारे छुट्टी पे हैं। आइए मेरे साथ कुछ आज मौजूद हैं कुछ मज़दूर जो आज के आलमी दिन के मौका पर भी आए हुए हैं अपनी मज़दूरी की तलाश में। मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ और उनका अहवाल उनकी ज़बानी आपको बताता हूँ। जी, कैसे आपके दिन गुजर रहे हैं? गुजर रहे हैं कि अपनी बात अपने मजदूरी काम नहीं, कारोबार नहीं चलता पाया, खुलेगा तो कारोबार करेंगे। की मुतालबा करते हो गवर्नमेंट के? यही मुतालबा करते हैं भाजी कि अपने रोजी का मसला साढ़ा चला दें, जैसे अपने को मजदूरी करके अपना काम करते हैं। जी, जैसा कि ये मज़दूर मेरे पास खड़े हैं, मज़दूरों का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मज़दूरी खोली जाए, कारोबार खोले जाएं, ताकि हम किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय, हम मज़दूर लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, कारोबारों को खोला जाए, लॉकडाउन में नरमी की जाए ताकि हमारे बच्चों का हम अपने हाथों से रिज़्क कमा सकें। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दुनिया भर के मजदूर अपने ही आलमी दिन पे छुट्टी ना कर सके। पत्तोकी का मजदूर और मेहनत कश तबका भी अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने में मसरूफ़ अमल है। इसी हवाले से देखते हैं शेख इमरान की रिपोर्ट। अपने ही आलमी दिन के मौका पर मुल्क भर का मजदूर और दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने की गर्ज से मामूल के मुताबिक मेहनत मजदूरी और मशक्कत करने में मसरूफ है, जबकि काम ना मिलने वाले मजदूर आज भी हसरत भरी निगाहों से सड़क किनारे होकर किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर सरकारी सतह पर तातील तो होती है, मगर जिनके नाम से ये दिन मनाया जाता है उनमें अक्सर बेशतर को मालूम ही नहीं होता। इन मेहनत कशों को फिक्र होती है तो बस अपने बच्चों की, जिनकी खातर सख्त गर्मी हो या सर्दी, मशक्कत इनका नसीब होता है। लोगों को बुलंदो बाला इमारतें और आलीशान घर तैयार करके देने वाले ये मजदूर अक्सरियत अपने बच्चों को जाती छत फराहम करने से महरूम होती है। दूसरी तरफ माजी की हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी इस तबके की दाद रसी के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए, तभी तो ये मजदूर तबका अपने ही दिन को भूलकर अपनी मशक्कत भरी जिंदगी में माइल है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर तातील की बजाय इन मजदूरों की दाद रसी के लिए खुसूसी पैकेज फराहम करे। कैमरा टीम के साथ शेख इमरान, स्टार एशिया न्यूज़, पत्तोकी। मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के ऐलान के बाद अवाम काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। इसी हवाले से बात करेंगे हाफिज़ लुकमान से। जी हाफिज़ लुकमान, बताइएगा कि अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस रिलीफ के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों गिरने के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। कमी का ऐलान सुनते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पेट्रोल 15 रुपये फी लीटर कम कर दिया गया और साथ जो हाई स्पीड डीजल है वो 23 रुपये फी लीटर कम कर दिया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और इत्तेफाक ये है कि ये मज़दूर डे है और इसी दिन पे ये कीमत कम हुई है तो आवाम को रिलीफ मिला है। तो शहरियों से अपील है कि वो कम से कम किराया भी कम कर दें, अब महंगाई भी कम कर दें, क्योंकि पेट्रोल कम हुआ है तो किराया भी कम होना चाहिए। देखने में ये है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो रातों रात की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो अब इनसे अपील है कि चूँकि कम हुआ है तो ये किराए और कीमतों में भी कम होना चाहिए ताकि आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल सके। इसी बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ہاں جی بالکل، آپ نے ان کا سنا کہ حکومت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ کم کر دی ہیں، یہ خوش آئند بات ہے، مگر جو اشیاء ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے بھی جو قیمتیں ہیں وہ کم کرنی چاہیے تاکہ جو ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ عوام خوش دلی رکھ سکیں۔ جی لقمان، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں علی پور سے، جہاں پہ گزشتہ روز اسٹار ایشیا نیوز پر خبر چلنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر عرفان ہنجرا نے نوٹس لے لیا اور علی پور کے خواجہ سراؤں کو نقدی اور راشد بھی تقسیم کیے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ملک سجاد سے۔ جی ملک سجاد، بتائیے گا کہ اس خوش آئند اقدام پر خواجہ سراؤں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل علی پور اسسٹنٹ کمشنر آفس میں۔ گزشتہ روز میڈیا پہ خبر چلی تھی جو علی پور کے خواجہ سرا ہیں وہ شدید پریشانی کے عالم میں تھے، کیونکہ شادی حال بند ہونے کی وجہ سے ان کی روزی روٹی بند تھی اور جو جمع پوجی تھی وہ بھی کھا چکے تھے۔ میڈیا پر خبر نشر ہوتے ہی اسسٹنٹ کمشنر علی پور عرفان ہجرا نے اس پہ نوٹس لیا ہے اور جو خواجہ سرا ہیں ان کو اپنے آفس میں بلایا اور ان کو نقدی مالی امداد بھی کی ہے اور ان میں راشن بھی تقسیم کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ خواجہ سرا موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا اسسٹنٹ کمشنر نے آپ کی کیا ہیلپ کی ہے؟ جی ہم اے سی صاحب کے دفتر میں، اے سی صاحب نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہماری ہیلپ کی ہے، اے سی صاحب نے، ہم اے سی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے خواجہ سرا سے یہی سنا کہ وہ اے سی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز سنی ہے اور ہمیں راشن بھی تقسیم کیا ہے، کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اعلیٰ افسران ہماری ہیلپ کرتے رہیں، جب تک لاک ڈاؤن ہے، شادی حال نہیں کھلتے، ہماری مدد اسی طرح کرتے رہیں۔ جی سجاد، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کوٹ مٹھن کا رخ کریں، جہاں پہ ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی کھرل نے اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب سندھو کے ہمراہ کوٹ مٹھن بازار کا دورہ کیا، اشیاء خورنوش کے نرخ نامے چیک کیے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ محمد افضل ملتانی سے اس حوالے سے ان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے گا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران مصنوعی مہنگائی کرنے والے عناصر کے خلاف انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس 2020 کے تحت فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ایسے شرپسند عناصر کو کسی قسم کی رعایت نہ دی جائے۔ یہ باتیں انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر راجن پور اورنگزیب سندھو کے ہمراہ کوٹ مٹھن میں سبزی پھلوں اور کریانہ سٹور پر اشیاء خوردونوش کے نرخ چیک کرتے ہوئے کی۔ پرائس کنٹرول کے حوالے سے میرا یہ کوٹ مٹھن میں آج کا وزٹ تھا۔ اس سے پہلے راجن پور، جام پور، روجان، مختلف جگہوں پہ میں گیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری تحصیل انتظامیہ ہے، اے سی صاحب ہیں، سی او ہے، یہاں پہ انہوں نے پوری کاوش کی ہوئی ہے، چیزوں معاملات بہتر ہیں۔ جہاں میں شکایت ملے گی، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد یہ صورتحال ہے کہ ہر چیز اتنی سستی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ افراط ہے، ہر چیز، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کس چیز کی کمی نہیں۔ تو یہی ہماری کوشش ہے، لوگوں تک ریلیف بھی پہنچے اور لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ جہاں شکایت ہوگی اس کے خلاف، گراں فروشی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، یہی میرا میسج۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع بھر کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو گراں فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری کرنے کے لیے سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افضل ملتانی، اسٹار ایشیا نیوز، کوٹ مٹھن۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لودھرا میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے ضلعی سطح پر کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے ماڈل بازار میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ کر کے حکومتی مقرر کردہ نرخوں پہ اشیاء کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ بیورو چیف لودھرا کاظم عباس بلوچ رپورٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر آفس لودھرا میں انسداد ڈینگی کے سلسلے میں ضلعی سطح پر کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے کی۔ اجلاس میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ملک مشتاق حسین نیت، اسسٹنٹ کمشنر ہیومن ریسورس اشرف صالح، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر اعجاز حسین عوان، چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن میاں عبدالرزاق و دیگر اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انسداد ڈینگی کے لیے ضلع بھر میں 352 سرویلنس ٹیمیں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، جن میں 73 آؤٹ ڈور اور 279 انڈور ٹیمیں شامل ہیں۔ ضلع لودھرا میں رجسٹرڈ ہاٹ اسپاٹس کی سرویلنس ٹیموں کے ذریعے مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انسداد ڈینگی کے لیے میکرو پلان مکمل تیار ہے۔ پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسداد ڈینگی کے کام کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے گا۔ ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی مفت اسکریننگ کے لیے بھی تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سکولوں کے کھلنے سے قبل تمام سکولوں کی صفائی و ستھرائی کو یقینی بنایا جائے، خصوصاً عمارات کی چھتوں اور گراؤنڈز میں بنے پانی کے جوڑوں کا سدباد کیا جائے
तमाम टीम मेंबरान दौरान ड्यूटी मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूरी करें। तमाम टीमों की कारकर्दगी का जायजा हफ्तेवार मुनक्किद होने वाले इजलास में लिया जाएगा। अफसरान डेंगू के इंसदादी काम में किसी भी किस्म की कोताही बारे जवाबदेह होंगे। इंसदादी डेंगू के सिलसिले में इक़दाम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने मॉडल बाजार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने मॉडल बाजार में कायम यूटिलिटी स्टोर का अचानक विजिट करके माह सियाम में आवाम को अशिया ज़रूरिया हुकूमती मुकर्रर करदा नरखों पर फराहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने यूटिलिटी स्टोर समेत दीगर दुकानों पर भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का मुआयना किया और उनकी क्वालिटी का भी खुसूसी तौर पर जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। आगे बढ़े आपको बताएं कि बरकतों और रहमतों का महीना रायवेंट की ज़िलाई इंतज़ामिया की गफलत और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के फ़ाल ना होने की वजह से शहरियों के लिए महंगाई का तूफ़ान ले आया। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। नियामत अली खान रिपोर्ट करेंगे। रायवेंट में रमज़ान अल मुबारक के महीने में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। जिला इंतजामिया की गफलत और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने के सबब सेब, केला, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और खजूर की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानब मार्केट कमेटी के खुद साख्ता रेट की सबब सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। रमज़ान अल मुबारक में लीमू, करेला, भिंडी, तोरी, आलू और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। शहरियों की जानब से अपील की गई है कि इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि लोगों में सस्ती एशिया दस्तियाब हो सके। कैमरा टीम के साथ नियामत अली खान, स्टार एशिया न्यूज़, रायवेंट। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं कि कंदकोट ज़िला में मकामी सतह पर कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ चुका है। कंदकोट गला मंडी के ताजिर राजेश कुमार वल्द बर्थ लाल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। राजेश कुमार के 10 अफराद के टेस्ट किए गए थे। DHQ डॉक्टर एहसान देहानी की तस्दीक शुदा अनाज मंडी को सील करने के अहकामात सामने आ चुके हैं। दुनिया भर की तरह कमालिये में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मेहनत कशों की जिदोजहद को याद करना है। इस दिन का मकसद मजदूरों की जिदोजहद और मेहनत को सलाम पेश करता है। मजदूरों का आलमी दिन कारखानों, खेतों, खिलानों, खेतों और दीगर कारगाहों के सरमाए की भट्टी में जलने वाले लातादाद मेहनत कशों का दिन होता है। आजकल कोरोना वायरस की वजह से मजदूर तबका बहुत परेशान नजर आ रहा है। हुकूमत की जानिब से भी मजदूरों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बायस जहां दीगर शोबाही ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुतासर हो रहे हैं, वहीं पे दिहाड़ीदार और मजदूर तबका भी मुश्किल की कशी में पिस रहा है। दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पीर महल में मजदूर तबका रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हुए और मजदूर सारा दिन मेहनत मजदूरी करते नजर आते हैं, लेकिन लॉकडाउन और दुकानें बंद होने से मजदूरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। खबर शामिल करें मेलसी से। आपको बताएं कि मेलसी में घड़ा मोड़ नहर का बंद टूटने से दर्जनों एकड़ गंदम की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। गड़ा मोड़ की नहर में तकरीबन 100 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ चुका है, जिसकी वजह से दर्जनों एकड़ गंदम की फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और निकली हुई तकरीबन 500 मन गंदम पानी में डूब चुकी है। आज पूरी दुनिया में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर विहाड़ी में मजदूर अपने आलमी दिन के मौके पर भी काम करते नजर आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि मजदूरों को मसाइल उजागर करने के हवाले से इस दिन की अहमियत पे जोर डाला जा सके। मगर बिहाड़ी में आज भी मजदूर अपने आलमी दिन के मौके पे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में तरावी और नमाज के दौरान समाजी फासले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मर्दान की इंतज़ामिया सरगर्म हो चुकी है। असातिज़ा रोज़ाना की बुनियाद पर मुनासिब माशरती फासला बरकरार रखने को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, मुतल्लिका उस्ताद तहसील लेवल की कमेटी को रिपोर्ट करेगा। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, तहसीलदार और नायब तहसीलदार महकमे बल्दियात के बल्दियान अफसरान को जवाबदेह होंगे।
پورے پاکستان کی طرح ہارون آباد میں بھی یوم مزدور آج منایا جا رہا ہے، مگر مزدور طبقہ عالمی وبا کرونا وائرس جیسی بیماری میں بھی اپنے بچوں کے لیے روزی کی تلاش میں گھروں سے باہر نکل گیا ہے۔ آج یکم مئی ہے، جو کہ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع میں ملک بھر میں عام تعطیل سمجھی جاتی ہے۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بند ہیں، لیکن نہ آندھی طوفان کا ڈر اور نہ ہی سر پہ منڈلاتی موت کا خطرہ۔ یہ مزدور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر محنت مزدوری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تونسا شریف کی مقامی بستی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ ملزمان نے 2 پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ تونسا شریف کی بستی میں رات گئے ایک مبینہ ملزم کی گرفتاری کے لیے رحیم بخش کے گھر میں چھاپا مارا گیا تو انہوں نے گھر میں داخل ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا اور ملزمان نے سوشل میڈیا پر لائیو ویڈیو میں یرغمال بنانے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی۔ گجرانوالہ سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ CIA پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور راہزنی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث 2 خطرناک گینگز کے 6 ملزمان گرفتار کر لیے۔ DSP CIA عمران عباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 2 خطرناک گینگز کے 6 ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد دوران تفتیش ملزمان کے قبضے سے چھینی ہوئی موٹر سائیکلز، موبائل فونز اور لاکھوں روپے کی نقدی سمیت دیگر سامان برآمد کر لیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ سٹی پولیس آفیسر گوہر مشتاق بھٹا کی ہدایت پر نماز پنجتگانہ کے دوران گورنمنٹ کے احکامات کی مکمل طور پر پاسداری کے لیے سب ڈویژنل پولیس افسران کی سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ تعینات پولیس افسران کو بریفنگ بھی جاری کر دی گئی۔ CPO گجرانوالہ نے رات گئے شہر کے مختلف مساجد میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے مختلف احتیاطی تدابیر کی مکمل چیکنگ بھی کی ہے۔ CPO گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ تمام لوگ نماز کے دوران آپس میں درمیانی فاصلہ 6 فٹ کو برقرار رکھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔